नमस्कार। आज हेउची सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरास थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आसंता सप्ताह रे आसुछि आउ एक लघुचाप। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक नूतन लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। ए नै पूर्वानुमान करिसंती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस। आसंता सप्ताहर शेष आड़कू सृष्टि होई पारे लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। सेपटे राज्य रे आहुरी 4 दिन वर्षा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज प्रबल वर्षा पई 9टी जिला नुआपड़ा, कलाहांडी, रायगड़ा एवं गजपति को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। सेहि परि गंजाम, केन्दुझर, सुंदरगढ़ एवं मयूरभंज रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। बाकी समस्त जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आसंता काली मध्य 5टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा होई पारे। आसंता 11 तारिख सकाळ पर्यंत राज्य रे वर्षा नै चेतावनी दिया जायछि। एही समय रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बहि पारे। किछि जिल्ला रे प्रबल वर्षा एवं किछि जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना आशंका करा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ओडिया रे लेखा हेबो नाम फलक, कड़ा हैला नियम, न मानिले गणिबे जरिमाना। ओडिया रे नाम फलक लेखिबा नियम को कड़ाकड़ी भाबे पालन करिबाकू जाउछि ब्रह्मपुर महानगर निगम। ए नै 55 दिनिया नोटिस जारी करिबा सह समय सीमा भितरे एहाकू कार्यकारी करिबाकू डेडलाइन मध्य दिया जायछि। आउ नियम न मानिले दंड गणिबे व्यवसायिक प्रतिष्ठान। ब्रह्मपुर सहरर समस्त दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एणिकी नाम फलक ओडिया रे लेखिबा बाध्यतामूलक। साइन बोर्ड रे अति कम रे 60% लेखा ओडिया रे रहिबा आवश्यक। ए नै विज्ञप्ति प्रकाश करिछि ब्रह्मपुर महानगर निगम। आउ नियम न मानिले देबाकू पड़िबो 400 टंका जरिमाना। विलंब हेले मध्य मातृभाषा को बंचाई रखिबाकू बीएमसी रो ए पदक्षेप स्वागत योग्य। आउ जेउ माने एही नियम मानिबे सेमानक लागि प्रोत्साहन राशि मध्य रहिछि। निर्धारित समय भितर नियम पालन करिथिबा व्यावसायिक प्रतिष्ठानकू प्रोत्साहन स्वरूप ट्रेड लाइसेंस नवीकरण बेले मिलिबो 5% रिहाती। महानगर निगमर ए निष्पत्ति कार्यकारी हेले एहार प्रभाव सारा दक्षिण ओडिसा रे पड़िबा सह ओडियांक पई गर्व और गौरवर विषय हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बायोमेट्रिक उपस्थान बाध्यतामूलक कले राज्य सरकार। पंचायत कर्मचारी ठारू आरंभ करी बीडीओंक पई लागू हेबो बायोमेट्रिक व्यवस्था। पंचायत समिति, जिला परिषद कार्यालय रे लागू हेबो। यथाशीघ्र बायोमेट्रिक व्यवस्था कार्यकारी करबाकू निर्देश देले राज्य सरकार बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, सीपीएसई 2024 रे तृतीय पेपर परीक्षा सूची बदलिला। अक्टोबर 4 रो तृतीय पेपर परीक्षा अक्टोबर 6 को घुंचिला। तृतीय पेपर रे थिबा फिजिक्स, केमिस्ट्री परीक्षा अक्टोबर 6 तारिख रे कराजिबो। अक्टोबर 6 तारिख दिन सकाळ 10 टारू अपराह्न 1 भितरे परीक्षा हेबो बोली समय धार्य करा जायछि। पूजा भसाणी को दृष्टि रे रखी परीक्षा सूची बदला जायथिबा ओपीआरबी पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। किंतु अक्टोबर 5 रो 2टी पेपर परीक्षा पूर्व सूची रे हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, दिल्ली रु फेरिबा पर बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंती दिल्ली रे संगठन को नै आलोचना हैला, जहा आगकू निष्पत्ति हेबो। ठीक समय रे राज्य टीम गठन कराजिबो। दिल्ली रे केंद्रीय नेतृत्व राज्य प्रभारींक सह आलोचना होईछि। रूटीन मीटिंग चालिछि, पुणी दिल्ली जिबी। ग्रहण सप्ताह पर बीजेपी रो नुआ टीम होई पारे घोषणा प्रश्नर उत्तर देई मनमोहन सामल कहिसंती जे बीजेपी को ग्रहण लागि नाही, तेनु ठीक समय रे टीम गठन कराजिबो। राजनीति रे किछि भी लुचा छपारे हुए नाही। मंत्रिमंडल संप्रसारण किंबा नुआ टीम किछि भी लुचा छपारे हेबो नाही, सब किछि खोला खोली रे हेबो बोली बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िला सुना और रूपा दर। गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ सहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुछंती बा योजना करिसंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आज केते रहिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,08,490 टंका रहिछि। सेहि परि 22 कैरेट सुनार मूल्य 69,450 टंका छुइछि। सेहि परि राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,08,490 टंका रहितिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 69,450 टंका को पहुंचिछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,28,000 टंका होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, कमिला हीराकुद डैम रो जलस्तर। बंद हैला 4टी गेट। एबे 20टी गेट देई बन्या जल निष्कासन जारी रहिछि। एथि भितरु बाम पटे 13टी और डाहाण पटे 7टी गेट खोला जाइछि। गतकाली अधिक जल प्रवेश को दृष्टि रे रखी शुक्रवार 2टी पर्याय रे हीराकुदर 8टी गेट खोला जाइथिला। एथि सहित मोट खोला जाइथिबा गेट संख्या 24 को वृद्धि पाइथिला। गत 3 दिन धरी ऊपर मुंडरे वर्षा फल रे हीराकुद जलस्तर बढ़िबारे लागिथिला, किंतु जलस्तर कमिबारु गतकाली 4टी गेट बंद करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक गतकाली संध्यारे दलर वरिष्ठ नेतांकु परामर्श दैछंती। नवीन निवास रे नवीनक नेतृत्व रे राजनैतिक व्यापार कमिटीर बैठक रे से दल को सुदृढ़ करबा पई निर्देश दैछंती। उपराष्ट्रपति
ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ତାହା ଠିକଣା ସମୟରେ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। 2ଟି ସିଟିଂ ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପେପର 1 9:30 ରୁ 11:30, ପେପର 2 2ଟା ରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। କାରଣ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ପ୍ରଥମରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ପୁଣି ଥରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଚେକ୍ କରିବା ପରେ ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହାତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରଦାର କସରତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ପାଟନା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏପରି ଏକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେହିପରି ପୁରୀଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ମାସେ ଚାକିରି କଲେ ବି ମିଳିବ ପେନସନ। ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ରିଲିଫ ଦେଇ ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମାତ୍ର 1 ମାସ ବି ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଯୁବକ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ବିପିଓ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଇ କମର୍ସ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଚାକିରିରେ କାମ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 6 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପେନସନ ଅବସରକୁ ଗଣନା କରାଯାଉନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପେନସନର ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 1 ମାସ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ। ଏହି ନିୟମ ସେହି ସେକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଚାକିରିର ଅବଧି ବେଶୀ ଦିନ ନଥାଏ। ବିପିଓ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଇ କମର୍ସ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପେନସନ ଅବଦାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନସନ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ଟ୍ରାଫିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସମସ୍ତ ଏଫ୍ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସହ ସେମାନେ ମିଶିକି କାମ କରିବେ। ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଜାମର ତଥ୍ୟ ଦେବ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବଗତ ଓ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ଆମ ସରକାର ମାତ୍ର 14 ମାସର ସରକାର। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ 9,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବଗତ ଓ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଦିନିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଭୁଲ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗଜପତି ମହାରାଜା ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବା ଉଚିତ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର
महानदीर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी गणमाध्यम को यह कहिसंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर महानदी जल विवाद मामला अक्टोबर 11 सुधा बुझामणा करने ट्रिब्यूनाल निर्देश। महानदी ट्रिब्यूनाल रे महानदी जल विवादर शुणाणी ओडिशा पई पक्ष रखिले एजी पीतांबर आचार्य। ट्रिब्यूनाल रे पक्ष रखिबा परे एजी पीतांबर आचार्य प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य आपस बुझामणा चलिथिबा नै आलोचना होईछि। अक्टोबर 11 तारिख सुधा बुझामणार अग्रगति जणाइबाकू ट्रिब्यूनाल कहिछंती। दुई राज्यर सर्वोच्च जंत्रीक मध्य आलोचना होईछि। केंद्र सरकारक मध्यस्थतारे समाधान पई आलोचना जारी रहिछि। विगत 7 वर्ष रे पूर्व सरकार समाधान नै किछि करि नाहांती। सरकार बदलिबा परे आपस बुझामणा पई चेष्टा चलिछि बोली एजी पीतांबर आचार्य कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर लगाण वर्षा रे बेहाल उत्तर भारत बन्या प्रभावित अंचल बुली देखिबे प्रधानमंत्री। गोटिए पटे प्रबल वर्षा जोगु देशर अधिकांश अंचल जलमग्न। दिल्ली पंजाब समेत किछि राज्य रे बन्या विभीषिका जोगु हंतसंत लोके एही भयंकर विपर्ययर मुकाबिला पई केंद्रीय रिलीफ पांठी जोगाई देबाकू प्रभावित राज्य गुड़िक दाबी करिसंती। आउ एहारी भितरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे बन्या प्रभावित राज्य गुड़िकर गस्त करिवे एवं स्थितिर समीक्षा करिवे। उत्तर भारतर अनेक स्थान रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। लगाण वर्षा और बन्या जोगु रास्ताघाट और धनजीवनर व्यापक क्षति होईछि। विशेष करी दिल्ली जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड रे प्रबल वर्षा जोगु 500 रु अधिक लोकंक जीवन जाइछि। एपरिकी गत 2 दिन मध्यरे भूस्खलन वर्षा बन्या जोगु अनेक लोकंक जीवन जाइछि। उत्तर भारतर एही सबु राज्य दशंधि परे सबुठारु भयंकर मौसुमी जनित विपर्ययर सम्मुखीन हेउछंती। लगाण वर्षा जोगु राज्यर विभिन्न नदी रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। नदी गुड़िक विपद संकेत उपरे प्रभावित हेउछि। भूस्खलन जोगु अनेक रास्ता बंद होई जाइछि। चाष जमी संपूर्ण जलमग्न होई पड़िछि। फसल नष्ट सह प्रभावित अंचल रे हजार हजार लोक फसी रहिछंती। ए सबु स्थिति रे सुधार आसीबा पई आहुरी किछि दिन समय लागि पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर रुसियारु तेल न किनिबा पई अमेरिका भारत उपरे लगातार चाप पकाउछि। एथि पई भारतीय सामग्री उपरे जरिमाना स्वरूप 25% अतिरिक्त शुल्क मध्य लगा जाइथिला। एहा सहित भारत उपरे शुल्क एबे 50% को वृद्धि पाइछि। ए सबु मध्यरे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणक एक बड़ बयान आसीछि। से कहिछंती जे भारत रुसियारु अशोधित तेल किनिबा जारी रखिबो। से एहा मध्य कहिछंती जे शक्ति संपर्क रे निया जाइथिबा निष्पत्ति संपूर्ण भाबरे जातीय स्वार्थ उपरे आधारित। आमे कोन करिबु न करिबु से निष्पत्ति आमर बोली अर्थमंत्री सीधा सीधा परोक्ष रे ट्रम्प को सुनाई दैछंती। से कहिछंती भारत रुसिया ठारु तेल किनिबा जारी रखिबो। आमको आमर आवश्यकता अनुसार केउठारु तेल किनिबा निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो। एही निष्पत्ति देशर स्वार्थ आधार रे निया जिवो। से आहुरी मध्य कहिछंती जे रुसिया ठारु तेल किनिबा विषय रे हेउ किंबा अन्य किछि आमे दर लॉजिस्टिक्स एवं अन्यान्य अनेक विषय रे आमर आवश्यकता अनुसार निष्पत्ति नेबु बोली अर्थमंत्री कहिछंती बोली खबर मिलिछि।